नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में पाठ 19 महाकवि कालिदास यह पाठ देखेंगे, जिसके लेखक हैं नरपत बारहट हडवेचा। बराबर। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों के समझने में यत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है, यानी कि इनके ज़्यादातर लेखन जो होते हैं वो महापुरुषों के जीवन के ऊपर होते हैं। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। यहाँ पर ये जो पाठ हम देखने वाले हैं, इसके अंदर महाकवि जो कालिदास थे उनके पूरे जीवन का परिचय और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उनके बारे में हम देखेंगे। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। मतलब कि इस पाठ में जो है नरपत बारहट कहते हैं कि हमें कभी किसी को या कोई छोटी सी चीज़ को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसको मौका मिलता है तो वो अपना कर्तव्य जरूर दिखाता है। बराबर। जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि एक कैंची है और एक सुई है कि बराबर कैंची जो है वो जो काम सुई जो कर सकती वो कैंची नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही कैंची सुई से बड़ी हो। बराबर। तो यहाँ पर हम पाठ शुरू करेंगे। मैं आपको इसका अर्थ गुजराती में भी समझाती जाऊंगी, तो आपको ध्यान से समझना है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। આપણે જે કવિ કાલિદાસ છે તેમને માત્ર ને માત્ર સંસ્કૃતના महाकवि तरीके जानिए છીએ। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। बराबर। અહીં કવિ કાલિદાસ જે છે કभी કોઈ દિવસમાં પોતે પોતાના વિશે કદી લખ્યું નથી। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए। बराबर। एमणे जे समयનો उल्लेख કર્યો છે એનાથી ખબર પડે છે કે કાલિદાસ બાણના પહેલા થયા હતે। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। एक जगह तो कालिदासे पोताना अभिभावक एटले के पोताना जे माता पिताना रूप में विक्रम नामनो उल्लेख कर्यो छे। वह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चला અને એ કયો વિક્રમ છે, બરાબર, કયા સદીના વિક્રમ છે તેનો હજી પણ ખ્યાલ આવ્યો નથી। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर इनकी कथाओं का नायक बनाया गया है। बराबर। परंतु શું કરવામાં આવ્યું છે એ સમય यानी कि महाकवि कालिदासના સમયની અંદર રાજા વિક્રમાદિત્ય અને રાજા ભોજના સમકાળના હોવાના કારણે તેમના नायक बनावવામાં આવ્યા છે। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। અને એમની જે લોક કથાઓ છે એની અંદર લોકોની વિદ્વતા કવિતા અને ચમત્કારિક જે પ્રસંગો થયા છે એમના જીવનની અંદર તેમના વિશે વધુ જોવા મળે છે। હવે એમના જન્મ અને પરિચય વિશે જોઈશું। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वीसन तथा निधन 445 ईस्वीसन माना है। કેટલાક વિદ્વાનો એમનું જે જન્મસ્થળ છે અને જન્મ સમય છે એ કોઈ નિશ્ચિત થયું નથી। કેટલાક વિદ્વાનો ખાલી અનુમાન લગાવે છે કે તેમનો જન્મ ઈસવીસન 365 અને નિધન 445 થયું હશે। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता।
कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि जो वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। बराબર, કેટલાક વિદ્વાનો એમનો જન્મ સ્થાન પણ હજી ખબર ચોખવટ થઈ નથી, તો કેટલાક તેઓ શું કહે છે કે તેઓ ઉજ્જૈની યાની કે જે અત્યારે ઉજ્જૈનના નામથી જાણીતું છે ત્યાં કહે છે, કેમ કે એક મેઘદૂત જે કાવ્ય છે તે સ્વયં કવિ કાલિદાસે એની અંદર કીધું છે અને એની અંદર ઉજ્જૈની જે નગર છે એના વિશે અને એને ખૂબ તેના વખાણ કર્યા છે અને એને દર્શનીય સ્થાન બતાવ્યું છે। लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से न जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। बराबर, એમને પોતાની કવિતાની અંદર વાદળને સફર કરવા માટે ના પાડે છે એવું અહીંયા જણાવેલું છે। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उज्जैनी જે નગર છે ત્યાં એ સમયની અંદર વિક્રમાદિત્યનું રાજ ચાલતું હતું। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। बराबर, यानी कि विक्रमादित्यના રાજ્યની અંદર ત્યાંની જે પ્રજા હતી એમના રાજ દરમિયાન ખૂબ સુખી હતી અને એની અંદર કલા અને સાહિત્યનો પણ ખૂબ વિકાસ થયો હતો। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, यानी कि समय समयની અંદર જેમ જેમ સમય વિકસિત થતો જાય તેમ તેમ એણે એ સમય પ્રમાણે જુદા જુદા સોનાના સિક્કાઓ પણ અમલમાં લાવ્યા હતા। उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता અને એ સિક્કાના કારણે જ એમના રાજ્યના સમયની અંદર એમણે કેટલાથી કેટલા સમય સુધી રાજ્ય કર્યું, શાસન કર્યું તે ખબર પડે છે। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। यानी कि विक्रमादित्यના રાજ્યની અંદર તેમના રાજ્યના શાસનકાળ દરમિયાન જેટલો સાહિત્ય અને કલાનો વિકાસ થયો હતો એટલો કદીએ પણ બીજા કોઈના કાળમાં થયો હતો નહીં। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए थे। यानी एक थी होशियार एक बीजा, बराबर, नवा नवा कवि, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों उत्पन्न थे, यानी कि नया नवा जन्म लीधा था। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे અને રાજા વિક્રમાદિત્ય જે હતા એ પોતે સ્વયં સાહિત્ય અને સંગીતકારના ખૂબ જાણીતા અને પ્રેમી પણ હતા। સંસ્કૃત ભાષા की उन्नति इस काल में ही अधिक हुई અને સંસ્કૃત ભાષાનો વિકાસ આમના સમયની અંદર, આમના સમયના ગાળાની અંદર જ ખૂબ વિકસિત થઈ હતી। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। बराबर, અહીં જે કાલિદાસ જેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે તેઓ પહેલાં પૂર્વ એ ખૂબ બુદ્ધુ માણસ હતા, પરંતુ એમનો વિકાસ પણ આ વિક્રમાદિત્ય રાજાના રાજ્યકાળ દરમિયાન જ થયો હતો અને તેઓ વિક્રમાદિત્યના દરબારી કવિઓમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ હતા। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कवि कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी थे जो दरबार में थे, वो नवरत्न कहलाते थे। बराबर, એની અંદર બીજા કાલિદાસની સાથે બીજા અન્ય કવિઓ પણ હતા, બરાબર, જે કાલિદાસની સાથે નવરત્ન કહેવાતા હતા। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक वह निरक्षर रहे। बराबर, તેઓ યુવા થયા ત્યાં સુધી એમને કંઈ પણ અભ્યાસ કર્યો નહીં અને નિરક્ષર, એમને કંઈ પણ લખતા વાંચતા આવડતું હતું નહીં। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे, इतने मूर्ख थे वो। बराबर, कि તેઓ જે ડાળી પર બેસેલા હોય એ જ ડાળીને કાપતા। બરાબર, એમને એ પણ વિચાર નહીં આવતો કે જે ડાળીને હું કાપી રહ્યો છું એ ડાળ નીચે પડતાની સાથે હું પણ પડીશ અને મને પણ ઘા લાગશે, એવું પણ એમની બુદ્ધિ નહીં હતી। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। बराबर, आटला आवा मूर्ख होवाना कारणे तेओ आटला मोटा महाकवि केवी रीते बनी गया तेना माटेनी पण एक मुख्य अने विचित्र अने रोचक घटना छे, वार्ता छे। उन दिनों शारदानंदन नाम के एक राजा थे अने एमना समयनी अंदर, यानी कि तेमना पूर्व समयनी अंदर एक शारदानंदन नामना एक राजा था। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी अने एमनी एक सुंदर अने विद्वान अने गुणवती छोकरी हती, दीकरी हती, जिनका नाम विद्योत्तमा था अने ए दीकरीनुं नाम हतुं विद्योत्तमा।
वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके गुण, रूप और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। અને રાજાની દીકરી છે અને એનું નામ તો હોવાનું છે અને એની ઉપરથી તે ખૂબ સુંદર અને રૂપવતી હતી અને એની ઉપરથી તેના રૂપની સાથે ગુણ અને એનામાં જ્ઞાનના જે સંસ્કારો હતા તેના કારણે અને એની જે ચર્ચા હતી દેશ વિદેશમાં થઈ રહી હતી। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था અને વિદ્યોત્તમાને પણ એનું रूप અને ગુણનો ખૂબ જ મોટો અભિમાન હતું। अपने विवाह के लिए संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी। बराबर, तेणे एक एवी घोषणा करी हती અને એની સાથે જ લગ્ન કરશે कि उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। यानी कि जो એને જે શાસ્ત્ર यानी कि જે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એની પાસે છે એની અંદર જો એને કોઈ હરાવી દેશે તેની સાથે જ તે લગ્ન કરશે। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। बराबर कि जेम जेम तेना विषयनी जे शरत हती ते आसपासना लोगो अने राजाओने खबर पड़ी तेम तेम तेओ आ विद्योत्तमा साथे शास्त्रनु ज्ञान अने शास्त्रनी परीक्षा आपवा माटे तेनी साथे आवा मांड्या। लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। बराबर, परंतु बधा विद्वानों अने पंडित जे तेओ आव्या हता तेने ग्लानि एटले के खूब शरम आवती हती। बराबर, केम के तेओ एनी बराबरी करी शकता हता नहीं। बराबर, या तो શું તેઓ હાર માની લેતા અથવા તો પછી અમુક રાજાઓ જે હતા તેમને ખૂબ અપમાનજનક લાગતું, તેઓ તેની સાથે બદલો લેવાનો सोचता। बराबर, और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। बराबर, एमનું अपमानजनक लागતું તે શું વિચારતા કે મારે આની સાથે બદલો લેવો છે। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए। बराबर, तेओ एनो बदलो केवी रीते लेता तेओ विचारता। पंडितों और विद्वानों एकबीजा साथे वातो करता कि आ विद्योत्तमाने खूब अभिमान छे ने एना ज्ञान पर, तो हवे आना लग्न तो आपणे कोई मूर्ख साथे ज करावी देवा जोईए। बराबर, तो ज आनो घमंड जाए, तो ही इसका घमंड टूट जाएगा और वो अपने अपमान का बदला भी ले सकेगी। तो विचारे कि जो आना लग्न कोई मूर्ख साथे करावी दઈએ तो ज तेमना अपमाननो बदलो थशे અને बीजું કે એને सबक पण મળશે અને એનો घमंड पण तूटी जशे। अतः सब अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा भी मूर्ख युवक मिल गया। बराबर, અને એ દિવસથી તેઓ એક મૂર્ખ વ્યક્તિની તલાશ કરવા માંડ્યા અને અચાનક તેઓને એક એવો મૂર્ખ વ્યક્તિ મળી પણ જાય છે। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा मूर्ख युवक मिल गया અને સંયોગથી બરાબર સંજોગથી એમને એક દિવસ એવો મૂર્ખ વ્યક્તિ મળી પણ જાય છે। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। तेओ जुए छे कि ए व्यक्ति ए मूर्ख व्यक्ति जे डाड़ी पर बेसे हतो ए ज डाड़ीने ते कापतो हतो। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। बराबर, શું થાય છે જોઈએ છે કે મૂર્ખ વ્યક્તિ જે ડાળી પર બેઠેલો હતો એને જ એ કાપી રહ્યો હતો। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा અને पंडितों અને વિદ્વાનોને એવું લાગે છે કે આનાથી મોટો મૂર્ખ બીજો કોઈ હશે નહીં। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। શું થાય છે એને લાલચ આપે છે અને પહેલાં તો સમજાવે છે શાંતિથી કે તારા લગ્ન અમે સુંદર રાજકુમારીથી કરાવી દઈશું। બરાબર, એવી લાલચ આપે છે અને એને પોતાની સાથે ચાલવા માટે રાજી કરી લે છે। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वहाँ कुछ नहीं बोलेगा। बराबर, तेरे શું કર્યું એ મૂર્ખ વ્યક્તિને એને બરાબર સમજાવી દીધેલું હતું બંને મળીને કે ત્યાં સભામાં તારે કંઈ પણ બોલવાનું નથી और गूंगा बने रहना है, यानी कि गूंगा बनीने रहवानुं छे, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा, नहीं तो तेना लग्न थशे नहीं। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। बराबर, શું કર્યું એણે કે એની વાત બધી માની લે છે અને શું કીધેલું છે કે એને જો તું ત્યાં બોલશે તો તારા લગ્ન તેની સાથે નહીં થશે,
તો મૂર્ખ વ્યક્તિ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે કે કંઈ વાંધો નહીં, એને ખાલી બોલવાનું જ નથી ને, ગૂંગા બનીને જ બેસવાનું છે, એની વાત માની લે છે, બરાબર. અને પછી પંડિતોએ શું કર્યું એને કે સારા કપડાં પહેરાવ્યા અને પછી એને લઈ જાય છે. पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए. પછી તેઓ વિદ્યોત્તમા પાસે લઈ જાય છે. શું થાય છે પછી આગળ? राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि यह हमारे गुरु हैं. તેઓ પંડિત લોકો શું કહે છે કે આ અમારા ગુરુ છે, બરાબર, અને એનો પરિચય આપે છે. और वो बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं. કહે છે કે તેઓ ખૂબ મોટા વિદ્વાન છે અને શાસ્ત્રના જાણકાર છે. આપકે સાથ શાસ્ત્રાર્થ કરને यहाँ पर आए. અને તેઓ પણ બધાની જેમ તમારી સાથે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, જે તમે શાસ્ત્રની પરીક્ષા રાખી છે તે પરીક્ષા આપવા માટે આવ્યા છે. लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे. તે કહે છે કે પરંતુ તેઓ હમણાં મૌન વ્રત ધારણ કર્યું છે, તો તમે જે પણ પ્રશ્ન પૂછશો તેનો ઉત્તર તેઓ ખાલી સંકેતથી અને ઈશારાથી આપશે. विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई. ने विद्योत्तमा શું થાય છે કે પંડિતોની આ વાત સાંભળે છે, બરાબર, અને પરંતુ તે એની અંદર વાતોની અંદર એમનું જે છલ ભાવના છે તે સમજી શકતી નથી અને તે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है. બરાબર, તે વિદ્યોત્તમા જે છે એ યુવકને એક આંગળી બતાવે છે અને કહે છે કે ઈશ્વર એક છે, બરાબર, એવું ઈશારો કરે છે. परंतु उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है. તે મૂર્ખ વ્યક્તિ શું સમજે છે કે આ જે છોકરી છે, બરાબર, જે વિદ્યોત્તમા છે એ મારી આંખ ફોડવાની વાત કરે છે. तो उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया. बराबर, तो શું કહે છે એ સામે જવાબ આપે છે અને 2 આંગળી બતાવે છે અને કહે છે કે હું તારી બંને આંખો ફોડી નાખીશ. એ સમજે છે કે દાખલા તરીકે વિદ્યોત્તમા એને કહે છે કે હું તારી એક આંખ ફોડી નાખીશ, તો સામે પેલો જવાબ આપે છે मूर्ख युवक कि હું તારી 2 आंखों फोड़ी नाखीश. पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा. बराबर, અને તેનો અર્થ સમજાવે છે પંડિત લોકો અને કહે છે आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है. बराबर, ત્યારે તેઓ એનો અર્થ સમજાવે છે કે ઈશ્વર અને જીવ 2 अलग अलग वस्तु છે. इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर कहा कि पांचों तत्वों का संकेत किया. यानी कि જે 5 તત્વ છે આપણા, બરાબર, આકાશ, પાતાળ, અગ્નિ, જલ અને વાયુ, બરાબર, તે એને દર્શાવે છે. બરાબર, એ 5 તત્વોનો સંકેત કરે છે. ત્યારે એ મૂર્ખ વ્યક્તિ સમજે છે वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है. તે શું સમજે કે મારા મોઢા પર તમાચો મારવાની વાત કરે છે. उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से दिया. बराबर, यानी कि मुट्ठी, बराबर, એ 5 આંગળીઓને બંધ કરીને મુઠ્ઠી, यानी कि હું તને ઘૂંસા મારીશ, બરાબર, એમ દર્શાવે છે. पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा का ही संकेत का अर्थ बताया. यानी कि જ્યારે મુઠ્ઠી બાંધીને તે મારવાની વાત કરે છે ત્યારે એનો अर्थ बतावे છે पंडित लोगों कि आपने 5 उंगलियों के 5 तत्वों का संकेत किया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है. बराबर, આપણી જે પૃથ્વી છે એ 5 તત્વોથી જ બનેલી છે, બરાબર, દુનિયા જે છે. તો એ જ વસ્તુ તેઓ સમજાય છે કે અમારા જે ગુરુજી છે તે 5 તત્વો મળીને આખી પૃથ્વી બનેલી છે એવું કહેવા માંગે છે. इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया. बराबर, અને એના બધા જ જવાબ મળી જવાથી જે વિદ્યોત્તમા છે મૂર્ખ વ્યક્તિની સામે હાર માની જાય છે અને એની સાથે લગ્ન કરી દે છે. एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा. बराबर, એ મૂર્ખ વ્યક્તિ એક દિવસ, એ મૂર્ખ છે, હવે એને તો થોડી બી વસ્તુનું કોઈ પણ વચનનું ધ્યાન રહેશે, બરાબર, તો એક દિવસ એના ઘર પાસે ઊંટ આવે છે, તે એને જોઈને બોલી જાય છે ઉઠ ઉઠ. उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी. बराबर, એને તો ખબર હતી કે આનું મૌન વ્રત છે, પરંતુ એને બોલતા સાંભળીને એ ચોંકી જાય છે. उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है. ત્યારે એના પત્નીને ખબર પડે છે, વિદ્યોત્તમાને ખબર પડે છે કે એનો જે પતિ છે એ કોઈ વિદ્વાન નહીં પરંતુ એક સૌથી મોટો મૂર્ખ છે. पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आया.
विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। बराबर, तो શું કીધું, વિદ્યોત્તમાને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે, બરાબર, અને પછી એને માનસિક દુઃખ પણ થાય છે કે હું આટલી બધી શાસ્ત્રમાં જે હું નિપુણ હોવા છતાં પણ એક મૂર્ખ વ્યક્તિની સામે હું મૂર્ખ બની ગઈ, એવું એને દુઃખ થાય છે। એટલા માટે એને ગુસ્સો પણ આવે છે, એટલા માટે પોતાના મહેલની અંદર, પોતાના જે રૂમની અંદર તે કાલિદાસને પ્રવેશ કરવા માટેની રોક કરી દે છે, યાनी કે એને રોકી દે કે આજ પછી તારે મારા રૂમમાં આવવું નહીં, અને દ્વાર બંધ કરી દે છે। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। बराबर, अने पछी शू करे छे, कालिदास ने एक रूम में बंद करी दे छे। पछी कालिदास पण शू करे छे, काली मातानी भक्ति करे छे। बराबर, ए मूर्ख व्यक्ति ए काली मातानी भक्ति करे छे, खूब उपासना करे छे, अने काली माता प्रकट थईने तेने वरदान पण आपे छे। उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम हुआ। बराबर, अहींया शुं थाय छे કે તેઓ કાલિદાસ કયા કારણે એમનું નામ કાલિદાસ પડ્યું। બરાબર, તો અહીંયા શું થાય છે કે તેઓ કાલી માતા એમને વરદાન આપ્યું અને તેમના ચરણોમાં એમને દાસ રહેવાનું વરદાન મળ્યું, એટલા માટે એમને કાલિદાસ કહેવામાં આવે છે। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए અને તરત જ તેઓ થોડા દિવસોમાં જ સંસારની બધી વિદ્યાઓ શીખીને તેઓ પ્રવીણ થઈ ગયા। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। અને બરાબર, પછી તેઓ રાજનીતિમાં, ધર્મશાસ્ત્રની અંદર અને સાહિત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવીને તેઓ પાછા વિદ્યોત્તમાની પાસે આવે છે। દ્વાર तब भी बंद था, ત્યારે પણ તેના માટે દ્વાર બંધ જ હતું। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। बराबर, તેઓ બીજી કોઈ ભાષામાં નહીં પરંતુ સંસ્કૃત ભાષામાં તેને દ્વાર ખોલવા માટે કહે છે। अनावृत कपाट द्वार देही। तो अंदर से पत्नी ने विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग्निशेषः। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। बराबर, त्या एमणे जे कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश जे रचनाओं करी हती, पुस्तकों की रचना करी हती, ते आखी एमने संभळावे छे। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। बराबर, अने ज्यारे एने खबर पड़े छे के एमने जे बधी रचनाओं जे करी ते संभळावे छे अने एना परथी विद्योत्तमाने विश्वास थई जाय छे के तेओ एमना जे पति छे खूब मोटा पंडित थई गया छे। एना पछी ते पोताना जे द्वार छे ए खोले छे अने महाकविनुं स्वागत करे छे। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। प्रकृति यानी कि अपनी आसपासનું पर्यावरण, बराबर, તેના વિશેની જે એનો ઉલ્લેખ પોતાની કવિતામાં કેવી રીતે કરે છે, બરાબર, એ પ્રકૃતિનું વર્ણન જે રીતે કરે છે તેની બરાબરી કોઈ કરી શકતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। तेमने पर्यावरण विना जे मानव जीवन है ए शक्य नहीं एवं तेओ जणावे छे। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। बराबर, एमनी जे रचनाओं छे तेमनी समानता विश्व में कोई करी शक्युं नहीं। हर बात उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उनका रक्षक और पिता भी होता है। बराबर, એ કહે છે કે જે રાજા છે એમનું ખાલી શાસન કરવા માટે નથી, પરંતુ એક પિતા જે રીતે પિતા પોતાના બાળકને ઉછેર કરે છે તેના માટે પોતાનું જીવન ઘસી નાખે છે, બરાબર, એવી જ રીતે રાજા પણ એ પોતાની પ્રજાના પિતા સમાન હોય છે। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। ए समाजनी अंदर ए समयना शासनकाल दरमियान स्त्रीનું સ્થાન સમાજની અંદર શું હતું, કયા હોદ્દા પર હતું, બરાબર, એમની જે રચનાઓ છે એના દ્વારા ખબર પડે છે। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत और चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। એ સમયની અંદર સમાજની અંદર નારીને એક સન્માન
અને વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવતું હતું. અને બીજું કે એને નૃત્ય, સંગીત અને ચિત્રકલાની શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. महाकवि कालिदास के साथ प्रमुख ग्रंथ हैं. महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं. उनमें पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार. बराबर, एमना जे 7 ग्रंथों છે એમાં સૌથી પહેલો છે ऋतुसंहार. यह एक उत्तम काव्य है, यानी कि ये सौથી श्रेष्ठ काव्य संग्रह है. इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है तथा ऋतु तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कवि कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है. એમનો જે પહેલો ગ્રંથ છે એ ઋતુસંહાર, જેની અંદર પ્રકૃતિની ઉપર તેમણે તેવું કાવ્ય રચ્યા છે અને એની અંદર જે શબ્દો અને જે પ્રમાણેનું જેણે ચિત્રણ કર્યું છે એવા બીજા અન્ય કાવ્યમાં કર્યા નથી. मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है. बराबर, एमने जे नाटकनी रचनाओं करी है ये पहलो नाटक कहवासे और बीजो ग्रंथ कहवासे. बराबर, उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है. जेनी अंदर विदिशाना राजा अग्निमित्र अने विदर्भनी राजकुमारी मालविका जे छे तेमना प्रेम प्रकरणनी जे रचना एमणे करी है. तीसरा ग्रंथ विक्रमोवर्ष्यम. बराबर, तीजो जे ग्रंथ है विक्रमोवर्ष्यम कालिदास का दूसरा नाटक है. आ पण एक नाटक है, ये बीजू नाटक है. इसमें 5 अंक एनी अंदर 5 पाठ दर्शावामां आवेला है. तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है. जेनी अंदर पुरूरवा महाराज और उर्वशी नी प्रेम कथा दर्शावेली है. पछी छे कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है. अने पछी जे छे कुमार संभव जे काव्य छे तेनी अंदर शिव पार्वतीनो विवाह केवी रीते थाय छे अने पछी त्यारथी लईने कार्तिकेयना जन्म सुधी अने कार्तिकेयनो जन्म कया लक्ष्यथी थयो हतो के तारकासुરના वध कारण. बराबर, एना कारणे ज कार्तिकेयनो जन्म थयो हतो. बराबर, तेનું संपूर्ण वर्णन आ काव्यमां करवामां आवेलुं छे. पछी छे मेघदूत. कालिदास का 5वां ग्रंथ है. यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है. आ मेघदूत जे काव्य है, मेघदूत एटले के वादळने दूत बनावीने तेओ मोकले छे एवुं अहींया आ काव्यमां बताववामां आव्युं छे के जेनी अंदर तेओ बादलने यानी कि वादळने दूत बनावीने कुबेरनी जे नगरी छे जेने अलकापुरी कहेवामां आवे छे तेनो मार्ग बतावे छे. इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वीरणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है. बराबर, तेओ अहींया एनी अंदर बीजुं शुं कीधुं छे कि यक्ष जे छे ते पोतानी विरहणी प्रिया यानी कि पोतानी जे प्रिया तेनाथी छूटी पड़ी गई है तेने संदेश मोकलावा माटे वादळनो उपयोग करे छे. बराबर, ए वादळ द्वारा पोतानो संदेशो मोकलावे छे एटला माटे तेने मेघदूत नाम आपवामां आव्युं छे. इस काव्य में वर्षा काल और वीरह का वर्णन खूब निखरा है. बराबर, यानी कि वर्षा ऋतुनी अंदर बराबर विरहनी वेदना खूब व्याकुळ थई जाय छे. बराबर, एवुं अहींया दर्शाववामां आव्युं छे. इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई અને એની અંદર ભારતનું જે ભૂગોળ છે, ભૌગોલિક જે સ્થાન છે તેના પણ બધી માહિતી આપેલી છે. પછી છે रघुवंश एक महाकाव्य है. कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला. તેઓ કહે છે કે હું क्या एक रघुवंश यानी कि जेने सूर्यवंशी कहेवामां आवे छे, सूर्यथी उत्पन्न थयेलो वंश छे अने क्या हूँ एक मोटी बुद्धिवाला यानी कि हूँ क्या मूर्ख व्यक्ति आटला मोटा काव्यनी हूँ रचना करीश. मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ. यानी कि आज रघुवंशनी जेमनुं काव्य संग्रह है, महाकाव्य जेमने रचना करी है, तेओ एक काव्य रचता पहला तेओ जणावे छे कि हूँ आ जे काव्य रचवा जई रह्यो छुं ते मतलब कि हूँ पोते एक एवी छोटी सी नाव छूँ अने जे रघुवंश जे छे, बराबर, रघुवंश यानी कि जे सूर्यवंश छे तेमना जे उत्तराधिकारीओ छे तेमनुं जे आखुं जे आटला मोटा समाज अने आटला मोटा जे वंशनी हूँ रचना करी रह्यो छुं ए वंश एक समुद्र रूपी छे अने तेमनी रचना करवा माटे हूँ एने जे
એની જે વાતો હું તમારા સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું એ એટલી મોટી વાત છે કે હું એક નાનકડી નાવ લઈને આખા મોટા સમુદ્રને પાર કરવા બરાબર છે, જેની अंदर सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। बराबर, તેમનો જે 7वो જે ग्रंथ છે अभिज्ञान शाकुंतलम, यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है, જેની અંદર 7 पार्ट पाड़वामां આવ્યા છે। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। बराबर, एक मूर्ख व्यक्ति बराबर પોતાના જે મહેનત પરિશ્રમ અને ભક્તિના કારણે તેઓ એક મહાકવિ કહેવાયા। બરાબર, અને એમની જે કવિતાઓ છે બરાબર મહાકાવ્યો છે અને એમના જે લેખન છે એ બધા આજે સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર અમર થઈ ગયા છે। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी भी झलक मिलती है। તેમની જે રચનાઓ છે તેની અંદર તત્કાલીન સાહિત્ય યાની કે શાસન અને રાજનીતિ એ સમયની અંદર એ સમયની અંદરના જે સાહિત્ય રચનાઓ હતી બરાબર, પછી શાસન અને રાજનીતિ કયા પ્રમાણે ચાલતી હતી, સમાજ અને જનવિશ્વાસ, સમાજ અને લોકોનો વિશ્વાસ કેવો હતો બરાબર, ભૂગોલ યાની કે ભૌગોલિક સ્થિતિ કેવી હતી, લલિત કલાઓ અને સ્થાપત્ય કલાઓ કેવી હતી, એ બધી વસ્તુઓ તેમની મહાકાવ્યોની અંદર જોવા મળે છે। બરાબર, તો આ જે પાઠ છે અહીં સમાપ્ત થાય છે। બીજા વિડીયોમાં બીજા ભાગની અંદર હું તમને એના શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો બતાવીશ। ધન્યવાદ।